हाय फ्रेंड्स मु हूँ आपण मानकर प्रिय जितू मु पिंटू मु हूँ आपण मानकर प्रिय सही संजू। सो फ्रेंड्स आज हूँ साबिरा उड़ा यात्रा। आज सेठा जा उड़ा यात्रा बहुत सारा एंजॉय करवा। आपण मैंने साबिरा ना शुणी कि ना मुझे जाना बट ब्लॉग मध्यम जहाँ भी आम एंजॉय करूँ आपण मानक सब देखाबू। आपण मैंने ब्लॉग मध्यम एंजॉय करूँ। आगर पलैल ना चलो चलो चल चल बे सही देईर पाखर देईर जा फास्ट देईर गाड़ी रखीद मारी दे था बे पहाड़ देखी चलो ना गले दे था मत फ्रेंड्स आउ अल्प बाट रहा आपने देखते रास्ता के बहुत सुंदर लगुच गाँ मझे जावाई। सही बाट बाट बुली ना बेपट बे ओई ओई सेपट कर बेपट बेपट बोली जा देखा तो इटा नहीं जाऊ बेपट बात सो फ्रेंड्स देखो तो बाट बोली भाई बेपट खड़ा भाई बेटे बाट तमे जीव गन कलनी गां भीतर रे बाहर जाई पड़िया तू देखिनु से बाट हम सही बाट जाई जीवा चलो सही बाट जीवा घुरिउ कहीं आसा बे एडी उधर बात है ये पेट्रोल क्या पेट्रोल नहीं पेट्रोल ठीक है लाइट अरे भाईगर तेल सरी तेल पका केते पकैल हाँ ठीक छाप पकईका आसो आसो खाली बाट बुली फाइनाल आसी पहुंचलुनी पाखापाखि हालु हालु चला भाई हालु हालु डीजे आसी डीजे सीधा पड़ा सीधा दे ये ऑटो भारी हैरान कर मंदिर शिव मंदिर ना रे शिव मंदिर ताक मैंने देखी पार्थिव केते लोक पहुंचे उड़ा यात्रा आज देखो आसी दे घरे बाइक रखा सजाई बाइक रखी सुरक्षित रही बाइक आ किसी टेंशन रही बाइक एबे जीवा उड़ा पड़िया को देखा केते कौन एंजॉय होची आपण माने भी एंजॉय करंतु देखिए। फ्रेंड्स देखो पड़िया बहुत भीड़ अच्छी भीड़ मध्य पिंटू भाई भी आगर कौटी पड़े जा
ଚାଲ ଏଇ ଚାରିଟା ବସ୍ରେ କି ଏଇଟା କରୁଛି କିଏ ପାଖ ସେଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁମ ଏଇଟାରେ ଉଡ଼ିଗଲେ ଲୋକମାନେ ପିଠିରେ କଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ା ହେଇକି ଏଠି ପିଠିରେ ନୁହେଁ ଏଠି କମର ଆମର ଅଛି ଆଜି ହବ ଆଜି ଡିଜେର ନାଚଟା ହବ ଭଲ ଖତରା ଉପରେ ନାଚଟା ହବ ଡିଜେଟା ମାନେ ଡିଜେ ଦେଖୁଥିବେ ଡିଜେର ନାଚ ଆଜି ପୁରା ହବ ଏଟା କୋଉ ଡିଜେଟା କୋଉ ଡିଜେଟା ଏଟା ସାବିର ଡିଜେ ଆମେ ଯେମିତି ଆଇନୁ ଡିଜେଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଖୋଜୁଛି କାରଣ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ହଜିଯାଇଛନ୍ତି ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ଫାଇନାଲି ମିଳିଗଲେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ଅଛି ଡାକିଲା ବେଳକୁ ଶୁଣୁନା ଛୋଡ଼ା ଚାଲିଛି ଦେଖା ଶୁଣି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏତିକି ସବୁ ଆସିଛୁ ମୋ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜି ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ ହେବ ଆଜି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆଉ ଚାଲି ହେବନି ଭିତରେ ବହୁତ ଗରମ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଏଠି ମୋ ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋ ଉଠେଇବାରେ ବିଜି ଅଛନ୍ତି ଏଇ କି ପୁଜ ଭାଇ କେଇଠି ବସିଛୁ ଏଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦୋକାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି ଯିବା ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି ଦଶ ଟଙ୍କାର 5 ଟଙ୍କାର ଏଠି 10 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ଜିନିଷ ମିଳେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆସିନେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଏଠି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ରୋଲ୍ ଟୁପି କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି ଏଟା ରୋଲକୁ ଟୁପି କରି ରଖା ନା ରୋଲ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଟୁପି ରୋଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉଡ଼ା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ପାଇଁ ବହୁତ ବି ଗରମ ହେଉଛି ଏବେ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହ ଘରକୁ ଯିବା ଘରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଉଡ଼ାରେ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖାହେବ।